नमस्कार पिला माने भल अछ आज कौन करिवो आज पिला माने टुना टुनी गीत गाइबा पाई रेडी अछ आ पिला माने प्रत्येक जीव जंतुर से मानकर खाद्य से माने कोडी रहंती से माने सब निजर निजर परिचय से माने देबे हो पिला ने रेडी अछ तो हो स्टार्ट करो हला पिला माने सर से कोनी से भाग से बस की पड़ी दी गला पर एक्टिंग कोनी सर हो ठीक अछि जाई के बस अच्छा सिंह राजा कोडी अछि हाथ टके सिंह साउंड करे हाँ ए भैया आओ रे भैया क्या सिंह राजा अच्छा सिंह राजा एडा हमर सिंह राजा आ कौन सिंह राजा तुमर परिचय दियो ए परिचय दे मो सिंह मो सिंह जोर रख हाँ जंगल रे रहुए आओ कौन तोर खाद्य पशु मनीष पशु शिकार करे कि सी खाए अच्छा काई तोर गर्जन कलु हे बाप रे बाप जा बस जकर महोदय के आसंतो 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 अच्छा जकर तुम ना कौन चक्कर हाँ चक्कर हाँ जकर एले तमे कौन कर हम समस्त के हसैबी हाँ समस्त को हसैबी हसचे काहे आमको टिके हसैलो हसा हसा हाँ वेरी गुड समस्त को हसौचे अच्छा नेक्स्ट मांकड़ मंत्री महोदय ए मंत्री महोदय हाँ मांकड़ तो ना कौन मांकड़ वेरी गुड कौन करुचु कोडी रहूचु बण रे रहूचु आउ कौन करुचु डेउचु कोडी की डेउचु गछरु गछ डियाटई करुचु कौन खाऊचु मांकड़ बाबू कौन खाऊचु तोर खाद्य कौन मांकड़ बाबू रजा तोर खाद्य कौन कदली खाइब कदली ठीक अच्छी
ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାତୀ ଜନ୍ତୁ। ହାତୀ ହାତୀ ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ। ହାତୀ ମେରା ଏଇ ହାତୀ ତୋର କେତେଟା ଶୁଣ୍ଢ? ଶୁଣ୍ଢ ହଁ କେତେଟା ଆଖି? ହାତୀ ତୋର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଏଇ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ଆଉ ହାତୀ ମହୋଦୟ ଆଉ କଣ ତୋର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ମୋର ଅଙ୍ଗୁର କଦଳୀ ଆହୁରି ମିଠା ଜିନିଷ ଯାକ। ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଫଳ ଯାକ ଫଳ। ଆଉ ଆହୁରି ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଉନୁ? ଆଉ କହୁନୁ କଣ ଖାଦ୍ୟ? ଗଛ ଡାଳ ହଁ ଆହୁରି କଦଳୀ ଆହୁରି ଏପଲ ଆହୁରି ଆମ୍ବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଲୁଆ ମହୋଦୟା ବିଲୁଆ ନନା ହଁ ସାର୍। କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇ ବଣ ଭିତରେ ବଣରେ ରହୁଛୁ। ବଣରେ ଥାଇ କଣ କରୁଛୁ? ଶିକାର କରିଛି। ଶିକାର କରିକି ଖାଉଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଶିକାର କରୁଛୁ? ମାଙ୍କଡ ହାତୀ ହାତୀକୁ ଆଉ ଶିକାର କରୁଛୁ? ହଁ ଆଉ କଣ କଣ ଶିକାର କରୁଛି? ହଁ ଆହୁରି ମୂଷା ହୁଁ ଏ ଯାକ ଶିକାର କରୁଛୁ? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ। ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୋର 1 ମିଲିୟନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ 1 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କହିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ନମସ୍କାର।